Imbag nga bigat tayo amin kabsat. God is good. And all the time. And God is good na nagpintas DJ mensahe ti kanta nga insagot ni Brother Christian kanya po Diyos ita nga bigat. The love of God is pure. Ano pa DJ Sarunona? Natandaanan niyo DJ Sarunona? The love of God is pure. And di ba ti ayat niya po Diyos ket awan laok nang tawag na deto hindi tay kaslang haan nga detay panagin kuko na nga panagayat but ti ayat ni Apo Diyos kada tayo ket pure. Ayan, rich and pure. Ayan, ti panagayat ni Apo Diyos nalawahan lang para iti may maysa. No di ket di ba kun iti saso ni Apo Diyos for God so love the world. Ayan, DJ world DJ kaabsat ket nangasawin ket datayo nga tattao. Ayan, data yung kapapatgan nga linaon dito nga lubong. Ano nga tuktukuin dyan, iti may sala nga person iti ay ayatan niya po Diyos. But isa sa niya po Diyos, ibagbaga na nga iti panagayat niya po Diyos, ket para kada tayo amin nga tattao. And ita nga bigat kabsat, intayo lipasen, dito yung lesson tayo about the characteristic of the mature man. And praise God, tamalpas tayo dito yung lesson. And nabayag nga intay nadadal from the book of James, the whole book of James. Kaya tintayo nabinsa-binsa, ayan na napagginadalan from chapter 1 naging gana iti chapter 5. Ayan no matandaan nan tayo DJ preaching iti last Sundays kaya intayo pagsasarunwen uno ita nga bigat. Kaya't intayo tawag na dito yun, sagay saen nga amirisen, tawag na nagkaroon tayo iti makun ko ng self reflection. Uno DJ kasanok nga tanga yaplikar, kasanok nga tanga aramiden dagiti nga characteristics iti biyak ko. Kasanok nga tanga ma-cultivate, kasanok nga tanga may practice dagiti nga character iti may sang matured nga anak ni Apo Diyos. Itatanga bigat kabsa, tawisen kay man amin nga magkipaglukat kanyak. Ije James chapter 5 verses 12 bagingga na iti verse 18. Ay raman tayong ka na iti verse 20. James or Santiago chapter 5 verses 12 bagingga na iti verse 20. And kas panang respeto tayo iti saso ni Apo Diyos kabsa, dawatek man nga tumagder tayo amin. No aday iti Biblia yu kabsa at mabalindak nga sabayan uno basahan tayo ng agsisinublat siya kiti verse 12 then nakay to iti verse 13 and nadato screen kabsat mabalin nga makipag-participate tayo amin basahan tayo amin dito nga saso ni Apo Diyos in James 5 verse 12 nga kunana ditoy but above all things my brethren swear not neither by heaven neither by the earth neither by any other oath but let your yea be ye, and your nay, nay, lest ye fall into condemnation. Is there among you afflicted? Let him pray. Is there merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. If he have committed sins, they have Confess your faults one to another, and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Altogether in verse 20, ready begin. Let him know that he which converteth the sinner from the error of his way
shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sin. Kararag ti absat. Apo Diyos mi nga nilangitan itaklimikeng kadet yung nga naibasa nga sa aso mo Apo Diyos. Si bless mo dagitoy nga agpaay pamalagip ken taron itin spiritualan na panagbiag mi. Tulungan na kami Apo Diyos nga maawatan mi dagiti nga sa aso. In Jesus name, amen. Ayan, numalagip tayo pa'y kaabsat day preaching ni Brother Christian idi last Wednesday. Asinot makalagip kaabsat day tema, wano title itintay na pagginadalan idi last Wednesday. Ijay balay the Brother Christian. Sinong makalagip kaabsat? The power of prayer. Actually, dito yung kanahin tayo nga mangmangigan, dito yung message. Kanahin tayo dito yung haanin nga baro kada tayo. Very familiar kada tayo dito yung verse. Uno, every prayer meeting, ket inte mangmanggan about prayer. Intayo mad-adal, noan niya iti kay papanan, iti makunkunang prayer. Ngem, kabsat ket kula padalanan dito because dito ket may isang puntos, may isang points, uno may isang characteristic, iti may isang matured nga Kristyano. And makamano dito yun, maka 9. Yan, maka 9. Maka 9 nga points, uno truths, ngayon tayo mapagginadalan, uno maka 9 nga characteristics of the matured man is supplication makes a mature man. Supplication, another word, it is supplication ket prayer or asking. Kinitak iti kahit nangasawon iti supplication in Google and tayo sumit iti may isang tawag nan pagdamdamagan tayo. No antay nga unay maalay jacket na sawan. Kunana dito the action of asking or begging for something earnestly or humbly. Deta iti kayat nangasawon kabsat iti supplication. And di ba may isang unotap nun mas ipataros ta iti Lucano nga ti balikas nga supplication ket panagdawat. Deta iti kayat nangasawon iti supplication. And in prayer kabsat iti panagkararag hantay nga liplipatan iti agdawat. Amen. Kasi no daduman no agkararag tayo kanayon kumitlangan nan ikarkararag ni Sister Manilyn kadarabi. O iso na lang nga iso na nalipata kun jay bagbagik. Kas lang ba jay. Daduma gamin very tawag na dito yun. Kas lang DJ prayer tayo ket in general. Kas lang daduma ket para amin nagmayat DJ agaramid tayo iti calendar tayo kuma nga iti Lunes ket deto iti kararag ko ket dagiti kakabsat ko kasinsin aantik kaanakan deto iti kararag ko deto nga aldaw deto nga Lunes in Martes ikararag ko dagiti amin nga papastor in Wednesday ikararag ko met dagiti kakabsat ko iti pamati and then Huwebes ikararag mo met iti bagbagim. Ayan. As in, bukod mo lang nga bagi. Han mo nga hanggang mangiraman iti sa bali. Diyan lang bagim iti ipag-pray mo. And then Friday, mabali mo met nga ipag-pray dagiti amin nga tattao nga kilalam and amin nga needs nga nangingro na dagiti kasapulan. Deto nga church. And DJ iti mayat na diti sursurutan tayo. Han nga dito no kararag talang ket tawag ng taltalaad dang may kidkid daw tayo kanya po Diyos. And supplication makes a mature man. So kuna na J 1 Thessalonians 5:17, anat kuna na J sin maki-memorize DJ nga verse 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ayan DJ word nga ceasing DJ kabsat. Di ba natararamatin dagiti makigubgubat uno army no dete kasla kuman kayat da nga pagsardengan pala DJ gubat. Anat ibaga DJ komando da ba? Commander? Anat ibaga da? Ceasefire. Slang sardeng pala mo na. But nubasan DJ 1 Thessalonians 5:17, pray without. Di ba naglawag nakauawat DJ word nga without ceasing. Meaning to say hanmet nga kayat na nga sawin nga kada minuto kang agkarkararag. No kabsat. Kayat na nga sawin without
stop na de hanggang nga agsarday kas lang tawag na deto yun. Hamo nga lipatan iti agkararag. Kuna na pwede siya another word na dati, without ceasing, pray with earnestly. Yan, dati agkararag kang pudpud noon, impapuswan nga panag kararag. Data iti kuna iti 1 Thessalonians 5:17. Ken deto ket may sang command kada tayo. Pray. DJ word nga pray DJ ket may sa DJ nga command. Nga naskentay nga aramiden. Pag sublita iti text tayo kabsat kin game ti Apo nga kunana ti verse 13. Is any among you afflicted? Kunana iti Lucano deto absat ken gagayem iti Apo kunana di verse 13. Adda kadi agsagsagaba kada kayo. A word dito yung afflicted kabsat kinita kiti original nga word ket another word na deto ket trouble. Kuno madandanagan no kas lang dete adda iti panpanunuten na. Is any among you afflicted with question mark? Di ba kas lang damagim iti bagim damagik kada kayo ken damagik iti mabalin mo damagin iti bukod mga bagi ken mabalin ko meta damagin iti bukod ko nga bagi. Ket ita nga bigat kabsadet iti saludsod. Is any among you afflicted? Sinong batan met lang iti saso ni Apo Dios kabsat. Anat sungbat ti saso ni Apo Dios? Let him pray. O dete iti kuna iti saso ni Apo Dios kabsat. No adda kada kayo iti maparparikutan agsagsagaba nga kuna iti saso ni Apo Dios anat kuna namit lang iti saso ni Apo Dios. Let him pray. Or he should pray. Nasken nga si kaket agkararag. Nasken nga si kaket tumawag ken ni Apo Dios kuna iti saso ni Apo Dios in Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kuna iti saso ni Apo Dios kabsat, call unto me. Tumawag ka kanyak. Di ba? Anat aramiden tayo no ada iti emergency. Anat tawagan tayo nga number. As like man just like for example, jay tawag na dito in ambulansya. Anat number ti ambulansya. Ano tay i-dial tayo no katap na umay ti ambulansya. Ano DJ number dan? Amo yu diya kabsat. Tulungan dak. Ano mo? Ano DJ 911 sa Bali pa di ay? Iso? Ay sa Bali. Police. Ada ka mo jay ambulansya. Basta ka jay magets steady yan. Example tayo lang. Nga no day ti emergency DJ ti tawagan. No day ti matmatay. Anat tawagan di syempre di ambulansya lang nga jay bombero. Anat may tulong jay bombero mo pa nakalabag ka din siguro. Ngem syempre tawagam jay doktor mo na ambulansya. Ngem no damit mapupuran anat tawagam. Syempre ambulansya langan nga doktor. Bombero. Bombero gayam. Syempre bombero tawagam. Tapnon umena subsuban di apoy. O kasyamet kada tayo. Kada tayo nga tao. Kung iti saso ni Apo Diyos, is there any one of you afflicted or in trouble? Ano kung iti saso ni Apo Diyos, let him what? Pray. O kararag kayo, umawag kayo. Ana iti number met nga itawag tayo ni Apo Diyos. Jeremiah 33:3. Ayan. O DJ iti panaka-call number tayo met kini Apo Diyos. Call unto me. Katanat ko na ni Apo Diyos, and I will answer thee or answer you. Number 2 kabsat. Hanlang no datayo ketadan iti tawag na dito yung pakadadagsenan, pakaparikutan, problema. Katanat nasken nga aramiden tayo kung iti saso ni Apo Diyos. Datayo kumaket nasken nga ag kararag. So what does it mean nga datayo ket ag kararag? Haan lang tay tawag na to yan, datay umawag ka lang nga, apo, tulungan nak. No. But pudpud no nga pa nagkararag, kuna na dito absat, dapat na impapuswan, makita tay madamdam mga absat. Halang nga datay asin-asin nga umawag ka lang kina Apo Diyos, but datay umawag ka nga with heart.
Uno dati nim papuswan. Kabsat kin gayem iti Apo. Letter B nga inte makita kabsat. Under kidati supplication makes a mature man. So no, kumaadda ka datayo ket maparparikutan, may nga aramidan tayo ket we must pray or we should pray. And then letter B, may sapay nga question dito absat, is any merry or is anyone happy? Kunana iti another translation kabsat, is any merry? Anat aramidem no si kaket naragsak kuna iti saso niya po Diyos. Let him sing Psalms. O diba, DJ lesson tayo tatay about the book of Psalms. Ang nakadi iti book of Psalms kabsat. Dagitoy dagidya aramaten dagitoy Old Testament saints idi. Kay so iti kantaan da. At ti Psalms kabsat ket may nga song. As lang may nga kanta nga mabalin mo nga kantaan. Let him sing Psalms. Uno ipante manlatan kabsat nga nuda tayo ket naragsak. We should praise. Nasken nga datayo ket agdaydayaw. Is anyone happy? He should praise. Agdaydayaw ka kini Apo Dios. Ket anat way tayo nga agdaydayaw kini Apo Dios, mabalin ka nga agkanta kadagitay hymns, uno psalms, na mabalin mo nga kantaen. Pathan na nga kuna toy. Is anyone happy? Let him sing worldly song. Ana nga inbaga dito absat. Haan nga napintas nga dati ket ibaga tayo agdaydayo ti ken Apo Dios ngem himit kan kantahan tayo ket dagitay worldly song. Na-indusan nga kan kanta, but we should praise. Uno agkanta tayo kadagiti kan kanta nga pamadayaw ken ni Apo Dios. Amuyo idi na ibalod ni Apostle Paul kabsat together kin ni Silas. Imbes ko mga ag-trouble da. O kuna datoy adda kidijiteng nga iti makunkuna nga trouble. Kasi naibalod da. Mabalin tayo dito kabsat nga i-convert, i-connect iti life ni Apostle Paul ken ni Silas iti adda di jo nagiti pagbaludan. The reason why no apay nga naibalod da gaputa inarami di pagayatan ni Apo Dios. Yan, pinarwar ni Apostle Paul di jay tawag nan sa iro uno devil nga si manib yan ta babae nga pagsapsapulan yan ta pagsapsapulan DJ amo na may isang sorcerers detay tawag na deto mamadto as lang etay bagana ket uno mamalad sin nakapadas ti agpapalad aton no 20 taon mo ket matay kan kunad aton no 20 taon mo makaasawa ka. No 20 taon mo makaanak ka iti 12, di ba daging padto. Kasi tinaramid ni Apostle Paul ken ni Silas. Tinaramid da pagayatan ni Apo Dios. Ngem naibalod da. Ngem idadaday ti tenga iti trouble uno deti makunkunang panagsagaba. Amoy tinaramid da Apostle Paul nagkararag da. Ken nagkankantada kadagiti pagdaydayaw ken ni Apo Dios. So dadya acts di kabsat no kaya tayo nga basahin. Amoy't napasamag di pagbaludan, nagingin edi tinapigsakket, naluktan jay pagbaludan. O di ba adjay iti presensya pan nakabalin ni Apo Dios. No datayo ket naragsak, hantay nga liplipatan kumakabsat nga idaydayon ni Apo Dios because no datayo ket naragsak, no malipatan ti nga idaydayon ni Apo Dios. Mabalbalin nga alaan tayo dayaw ni Apo Dios. Di ba no naragsak tayo, narigat nga idayon ni Apo Dios, di ba? Likewise, no tawag na no adot problema tayo, narigat din nga idaydayaw ni Apo Dios. Ngem kabsat ken ti Apo. No datayo ket naragsak, idaydayo tayo kumani Apo Dios. Baban iti panagkankanta kadagitay hymns uno praises nga kankanta na mabalintay nga kantaen. And then letter C kabsat last nga question. Una natin verse 14. Is any sick among you? Adda ka di masakit kada kayo kuna na dito absat in verse 14. Adda ka di masakit kada kayo? Ket ana iti kuna iti sason ni Apo Dios. Let him call for the elders of the church. Siyempre, practically, awan pa imot iti elders tayo dito church, on dito mission.
Dito elders nga minakuna na ket dagiti panglakayen iti iglesia ngem awan met pa iti panglakayen tayo. Kasi natataeng nga awan pa met iti medyo nataengan kada tayo nilang brother Christian ta natataeng basit ngem siya o awan met ten sa bali nga mas natataeng. But in spiritual sense kabsat, no adda iti masakit kada tayo, he should call pastors. Yan. Kasi dati elders nga kunan nato kabsat ipakpakitan na dito dagitay spiritual man of the church. Dagitay na spiritual nga tattao nga ito nagiti iglesia. So no adda iti masakit kada kayo, hangkay nga dalawang isip nga awagan niyo ni pastor or any pastors of the church. Uno sa sino man nga pastor nga kakilala tayo. Ket anat aramiden deto nga pastor kada tayo kunan nato verse mat lang. Uno elders of the church and let them pray over you or over him and anointing him with oil in the name of the Lord. O dete iti aramiden DJ elders or pastor nga umay mangikararag kada kayo nga nakaitugot iti baby oil. No tenat aped damuyeng mo o di ba nakaitugot ka ti baby oil agpaablon di bukot kasi nasakit iti bukot na. Ado iti maitulong iti oil. Ngem dati ko na natin absat. Dati ket aramiden da during the old during kadagitay tawag nan the old saints and also today. Yan tawag na dito ada nga mi dagita akin practice nga anointing with oil ket kas lang dati anointing dati sapsapuan da ka iti lana no sikan ket nakadasay. Ete natayin. Yung dati kunan na tiyo absat. Amo ete, dati oil dito kunan na tiyo absat. Dati ket may nga olive oil. And dati olive oil dito absat. Makaagas nga lana. Mabalim mo nga pangsapsapo. Diba ado iti pakausaran iti lana. Mangted kay man ti may nga pakausaran iti lana wano baby oil. Pagablunti mo yeng, di ba? Pagikat ti kursing, pagbisngay, ano ba di ba, ado iti pag-aramatan iti oil. Ngem, deto iti may nga aramatin dagito kadagiti masakit idi. Dito sapsapuan da ka iti lana. O di ba, idi ubing tayo ket napadasan tayo iti sinapsapuan da iti lanat nyug nga adda iti, dito nagasang, iti nagasang, tawag na din. Tay green lang ana. Epekasent. Nula okam ti kasi permit ibara na, di ba? Permit gasang na. O kasyay. Di ba no agurigor tayo di sapsapuan da ka tabukot mo kadim ima. Kasyay ti aramiden da kadagito nga masakit idi. But kabsat kuna na dito'y ito'y Biblia. Awan di makita tayo nga deto ilana ket isu iti makaagas kijay masakit. In another verse kabsat di sumaro nga verse in verse 15. Kuna na ti verse 15 kabsat hanga DJ oil iti makaagas kadedya masakit and the prayer of faith shall save the sick. O di ba? And the Lord shall raise him up, and if he have committed sins they shall be forgiven him. Haan nga DJ lana iti makapaagas kay masakit no diket di DJ tao nga umay mangikararag ken kuana ken babaen iti prayer DJ nga tao ken ni Apo Dios mismo iti mang paimbag kita ito nga masakit. And so kuna natin kabsat inte man kitaan basit what is meant by anointing of a sick person with oil. Kuna natin James chapter 5 verse 14, the Greek word here is reference to olive oil used as a common medicinal remedy in the ancient East. And dito iti may sang aramatin dagitay tawag nan imun unang kada tayo nga tataw ket no dapay lang kada tayo iti mangi practice kidetoy anointing with oil wenno sapsapo iti lana wenno dagitay oil nga mabalin nga pangagas ket hanmet nga dakes. And then oil did have
therapeutic value in ancient times as well as today. But it is best to understand it here as a symbol of God miraculous work in healing. Di ba? Kabsat kin gayem ti apo iti oil ket ada iti tawag nan na isang sangayan nga value dito nga oil. But it is best for us to understand it nga dito is symbol dito nga oil ket iso deja miraculous work healing ni Apo Diyos kadagitay masakit. James does not say in verse 15 that the oil will care or cure the sick and makes no claim for the oil. It is not the oil but the Lord who shall raise him up. O deja oil ket awan iti tawag nan. Awan iti hanga iso iti makapaagas kaya masakit but only the Lord Jesus Christ who will cure the sick. Kuno makapaimbag kidayjay masakit. Ayan, data kabsat iti intay maadal that supplication makes a mature man. Ayan, panagkararag iso iti mang pabalin ka datayo nga may sa nga matured nga Kristyano. Kasanuteng agbalin nga matured no hanteng nga tawag na dito yun, prayerful. Kasanuteng agbalin, kasanuteng aggrow no hanteng nga managkarkararag. Diba? Idi napaginadalan tayo, what is prayer? O dagitay nag-under iti a discipleship training. What is prayer? O DJ simplest definition of prayer. Uno, short definition of prayer. Ano DJ ket nga sawen? Prayer means talking to God. O diba nakasimsimple? Panagkararag means panakisar sarita ken ni Apo Diyos. Or prayer means having fellowship with God. Nagsimple lang nga balikas ngem kaabsat utuben tayo kuma uno amwen tayo iti halaga iti panagkararag. Kasi iti panagkararag kaabsat deta iti may nga way nga maadaan tayo iti natibker nga relasyon ken ni Apo Dios. Diba dagiti adaan iti tawag nan ka inayan ka ayan ayat. Diba no awan iti communication, awan iti tawag dito talk to talk no dito panagsarsarita. There is no strong relationship between kadagita nga ag partner. Isu nga very important iti communication. Iti maysa ken maysa and also ken ni Apo Dios. Tapnon iti kasta mas tumipkerpay deje relasyon te ken ni Apo Dios. Kasi numaligtaam nga makisarita wenno tawagan je partner mo iti maysa lang aldaw. Sumarunong aldaw malipatam tumanen aging gana nga umabot 1 week hangkay agsarsarita. Aging gana nga 1 month yang kay mo nagsarsarita aging gana nga may sa tawon awang kayton. So nga kaabsat nasayaat nga i-practice tayo iti makisarsarita ken ni Apo Diyos. Pray without ceasing. Anibasak lang kada kayo absat dito Ephesians 8 Ephesians 6 verse 18. Mabalin pa ki plus TV day. Ephesians chapter 6 verse 18. Last nga verse nga inte basahan under ki dito supplication. Ayan, Ephesians 6:18. Kuna na dito praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So that is supplication or prayer nga kuna na dito absat. Hanlang nga deje sinsinan nga agdawat ka, di ba? Kuna detay meaning iti supplication tatay, the action of asking or begging. No kun natay nga begging agpakpakaasi ka absat, mabalin ka pay kumang agparintumeng na mabalbalin. And then also kasyamet kuma iti pa nagkiddaw tay ken ni Apo Dios. Agpakpakaasi ka hanga detay demanding ka nga dumawat ken ni Apo Dios. Apo ka naman iti barko. Apo ka naman ti motor, ka naman ti lugan. Di ba lang tawag nan? Naka-demanding tayo ng
sukimatin tayo tibiyag tayo ket hambet nga naurnos, hambet nga nasaya at haanmet nga makaiayo kuma ken ni Apo Dios. Nga ikan na tayo ni Apo Dios. Di ba kung napay tisaso ni Apo Dios kadagitay napalabas ngayon tayo na pagginadalan. No apay nga awan ka datayo jakit dawen tayo because we as amiss. We as a wrongly una yatay haanmet ngin sakto ja dinawat tayo. Isu nga kabsat laglagipen tayo nga ti panagkid daw ken ni Apo Dios han nga dete agbalin tayo kung mga demanding. No di ket di mabalbalin ken nasken nga datayo ket agpak pagaasi ken ni Apo Dios. Kunana dito'y begging for something earnestly or humbly. Ayan, with humble or with humbly. Panagpakumbaba iti sangwanan ni Apo Dios. Last kabsat. Amen, malmalpasen, lasen. So, kunana ti verse 18, verse 19 to 20, Brethren, if any of you do err from the faith or from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save us all from death and shall hide a multitude of sins. Ako na iti Lucano absat iti 19 to 20, kakabsat ko, no adda sumyasi iti kinapudno, ket addam, laglagi pentay dito nga praise kabsat, ket addamet mangidalan ken kuha nga agsubli. Ayan. Kung na iti English kabsat, and one convert him. Uno, maysa, kada tayo. Ket adda dete makun ko na nga, lang, agbalin nga dalan, agbalin nga way, nga mga restore kideya kabsat tayo nga, simyasi, immadayo, una nag-backslide, iti pamati na. So, last kabsat, last nga characteristics of a matured man, soul winning makes a matured man. Soul winning makes a mature man. Kabsat, there are 4 basic principles for church growth or for church growing. Umuna kabsat, soul winning considered to be the blood of the church. And iti panag soul winning kabsat, may sa detoy, uno i-consider te deto nga may sa nga panakadara iti iglesia ni Apo Dios. Uno deto nga church tayo, ibilang tilatan deto mission dito Claveria. Soul winning considered to be the blood of the church. Ano mapasama kaya tao na wan ti dara na kaabsat? Matay. Diba dete na babae ti dara na ket mabalbalin nga anemic nga Kristyano. Then likewise, kada tayong met dito yung mission tayo dito Claveria. Nohan tayong soul winner, anat mapasama kada tayo, agbalin tayo nga, anemic. O diba? Agbalin tayo nga, nababa itidara na. So soul winning considered to be the blood of the church. Makadwa, praying considered to be the breath of the church. Di pa nagkararag kabsat, ibilang tayo nga detiket mesa nga panakaangis iti iglesia tayo. Diba? No, hantay nga man nagkarkararag. Hanlang nga ni Pastor Omar, hanlang nga, tawag na hanlang nga ni Brother Christian. No, amin tayo. Kuma, ket managkarkararag, and then iti church tayo, ket nasaya at iti panagangis na. Ket nangasawon, nasaya at iti detoy daloy, iti angis, iti iglesia tayo. Ngem, no hantay nga managkarkararag, may saka dati dito, hantay nga managkarkararag, ano mapasamak iti church tayo, wagbalin nga 50-50. Adamit ka din ni Sister Aisa nga mangi tawag na yun. Mga datay numatmatay ko magit kasya mo. Mang survive no CPR sa Bali. Iso. Ana di tawag na DJ ipampo dyan barukong na. Tapos nun agangis ulit. Saka puyot-puyot. O diba? Kasyay. Itipan na kaangis dito yung iglesia ket dito pa nagkarkararag tayo. And then giving considered to be the bread of our church. O diba? Giving.
Hantay ko mga tawag na numangigantay iti makun ko na nga giving kit baka kontrain dakton. Aan ko makabsat. But giving kabsat, ayan, isursurumit kit iti Biblia, nga ti panangted, ket may sa dating nga panakatinapay iti kapilya. Adu iti bendisyon ni Apo Diyos. Iti iglesia no datoy ket manangted. Nga kuna iti may sa nga prinsipyo iti giving kabsat. No adado iti ted mo, adadumit iti awatem. Di ba? No anyat ited mo, isumet lang awatem. No anyat imulam, isumet lang iti apitem. Ket nagmayat nga panunutin mo imulat ay iti puso tayo nga deto nga principle ay mangtedak man iti dakkel. Nga man tayo kung mga ibagbaga, unahan tayo kung mga tawag nan, isingir kin ni Apo Diyos, Apo nang tedak ti 1,000 nga nagsubli 100. An ko makabsat. Antay ko mga ibaga, Apo Diyos mang tedak iti 1 million. Tapno tuno agsubli agbalin nga 2 million, aganak pay, di ba? Antay ko mga ibagbaga kin ni Apo Diyos ti kasyay. Ngem ti saso ni Apo Diyos hangag kamali. At ti prinsipyo ti panangted ngano manangted ka ni Apo Diyos bendisyonan na ka. Ilukat ni Apo Diyos iti bendisyon iti langit ken ka. Hamit lang nga mabalbali, hamit lang nga kwarta iti mabalinte nga ited, di ba? Anak ko na iti saso ni Apo Diyos kang runaan nga idaton tayo ken kuana iti bagi tayo. Ayan. And then worship or worshiping considered to be the beauty of the church. O di ba no ti pan nakapintas iti kapilya tayo ket isu dati pan nag-worship. Kasano nga pumintas iti worship service tayo no kurang iti maysa kada tayo. Amen. Amen. O di ba nagmayat nga kitain, nagmayat nga amerisan tayo inak idya kapilya ag church tapnon pumintas pa idya kapilya. Amen. Inak man nag-worship service tapnon mas pumintas pa jay kapilya because worshiping considered to be the beauty of the church. May sa dating mang papintas. 'Di ba? Uray rarakrak, uray rutay-rutay dati mission house tayo. Ngem no dagito ag worship dito uneg dito nga church adan iti puso nga samba, manag-worship kay ni Apo Diyos, then this church must be considered as a beautiful church. Amen? Uray tabla-tabla lang titedek tayo. Ngem no, ti puso tayo ket manag-worship kay ni Apo Diyos, maibilang tayo nga kapipintasan nga iglesia kapilya iti matang ni Apo Diyos. So what is soul winning? Anangamin iti makunkuna nga soul winning. Baliktadin tayo kabsat. Baliktadin tayo lang. Soul winning is winning souls. O, diba? Alisto tayo lang mawatan. Dito soul winning. O, intayo tawag na dito. No, kuna na dito no, personal evangelism means it is hand to hand dealing with men, women, young people, children, adults, and all types of men or people. O kuna na dyan, Mark 16:15. Paki-plus manday. Mark 16:15. O dito iti kayat nga sawan iti soul winning kabsat or personal evangelism or evangelism, it is hand to hand dealing with men, women, young people, children, adults, and all types of people. O kunan natin Mark 16:15, and he said unto them, go into all the world and preach the gospel to every creature. O dito word nga every creature, amin nga klase iti tao. Dito makon ko na nga soul winning kabsat, no kayat tayo iti agbalin nga tawag nan. Dito kayat tayo nga mabendisyonan, kasi may isa nga, kuna iti saso ni Apo Diyos, tapnon makaawat tayo iti crown, no gunguna, kit dito kit may nasaysayat nga agbalin tayo nga soul winner. Nga hante kung mga pilpilyan, dyan mapantayo, ibingayan iti gospel. Di ba, dati pagsasaw, kasano ka nga makaibingay no awan metken ka. Magets tayo, absat. Kasla kuman, kaya't kaya ikan iti 1 million, DJ iti desire ti puso, kaya't kaya nga tulungan, kaya't kaya ikan ti 1 million, ngem awan pay met iti 1 million ko, kasano nga tadi, kasano kaya nga na maikan. Likewise, kasano tayo nga ma-share iti gospel ni Jesus Christ, no awan pay mismo kada tayo
iti gospel ni Jesus Christ. So what does it mean gospel? O na gospel kabsat. Gospel means good news na imbag nga damag. O diba, nagsimple lang, deta lang iti mapantay ibaga, ijenta karuba tayo, jay pada tayo nga tao, every creature, amin nga klase ti tao, napudaw, nangisit, o dagitay pugpugot, o dagitay tagabantay, mabalintay nga mapansiran ita, because kunay ti saso niya po Diyos, go into all the world and preach the gospel to every creature. So kabsat kin game ti Apo, gospel means good news, naimbag nga damag. So anat naimbag nga damag di jay, pastor? Tinimbag nga damag di jay, di jay pan nakatay, pan nakaitanem, ken panagungar ni Jesus Christ. O di jay iti mapan may padamag, ijay yan karubam. Di ka kadi amu kabsat nga natay ni Jesus Christ para ken ka, ken para kanyak, na itanem, ngem di mo liplipatan nga ni Apo Jesus nagungar iti may katlong aldaw. Ket no deta iti patsyem nga ni Apo Jesus nagungar natay. Ni Apo Jesus natay ni tanem ket nagungar iti may katlong aldaw. Kuna iti saso ni Apo Dios in Romans 10 verse 9 to 10. Pagiplas man day Romans 10 9 to 10. Romans chapter 10 verse 9 aging gana iti 10. Kuna natin kabsat that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Anat mapasamak ken ka kabsat ken gayem no patsyem nga ni Apo Jesus ket natay. Kuna na last part na thou shalt be saved. Si kaket may salakan kuna na pa verse 10 kabsat kuna na toy for with the heart man believeth unto righteousness and with the mouth babayan itingiwat confession is made unto salvation. Na may met nga ibagam ki DJ sulwiningam nga babayan iti panangi confessar mo kasi kaket managbasol babayan iti panangi sawang mo nga ni Apo Jesus ket anak iti Dios ken natay para ken ka anat kunay ti saso ni Apo Dios datayo ket mai salakan. Ayan, deta kabsat iti linaon iti gospel. Deta iti ket nangasawen iti gospel kabsat. So evangelism means a preaching of the gospel of Jesus Christ. O deta iti ket nangasawen iti soul winning kabsat. A preaching of the gospel of Jesus Christ. At kasano ka pastor babae na kasano nga makapag-preach iti gospel ni Jesus Christ. There are two kinds of preaching kabsat or there are two kinds. Uno Greek word iti makun ko nga preaching. Umuna kabsat laleo. Laleo means it means one to one witnessing. And DJ one to one DJ tawag na dito yun. At dito dududwa kailang nga aksarsarita and sharing the Lord Jesus Christ. And then makadwa sa evangelizo. And evangelizo means group witnessing. And dito ag-share ka kadagitay adu nga tattao uno group of people uno dua talo or adadupay. O dito tiket nga sawin. But dito preaching kuna na tiyo absat. Anang nga kahit nga sa win nga preach kahit ilukod iti pulpit nga pang pastor lang nga dete tawag na deto yun syempre iti lang pinayagan iti Biblia nga mga sabang preach iti likod iti pulpit during worship service is the pastor nga tawag na iti aramiden met iti babae na aramiden na teaching yan o deja met iti tawag na deja iti role iti babae iti unag iti iglesia mabalin kang mangisuro. Kasi no, kunam nga mangisuro ka, isurusurum jay, aramiden dagiyay, tataw. But no, pre-preach ka absat, ibagbagam jay, aramiden jay, tao. O, deta itinagdumaan ka absat, no ag pre-preach ka, laglagipin tayo, nga jay preacher, ibagbagana, jay aramiden tayo. On how, kasano tayong aramiden. But they jay teaching ka absat, ay nagbaliktad sa. At teaching means DJ
isurum kadakwada DJ aramiden da. And then preaching kabsat, isurum DJ, isurum mangisuro ka, nga deto iti aramiden. Deto iti aramiden tayo. And deto iti nagdumaan, iti preaching and teaching. And deto kabsat, mabalin. Kada tayo uray babae, uno lalaki man, mabalin tayo nga mapan mangikasaba iti saso ni Apo Diyos. So, conclusion. And deto iti urayan tayo, amen? Conclusion yan, malmalpasin. Yung conclusion pa lang ti introduction dito, absat. And conclusion, uno challenge kada tayo amin itang abigat. So, every believer must practice all the characteristic of the Christian. Dati makun ko ng Christian nga nanakim, Christian nga matured. So, amin, from the first points, aging gana iti makaten nga points. So, dito iti agbaling nga challenge kada tayo itang abigat. Kaya't kung i-challenge kayo, kahit kung i-challenge ti bagik, may sa kada tayo must practice all the Christian character. Ngayon na pag ginadalan, Christian, uno da kitay the characteristics of a Christian matured. Kat no deta itaramiden tayo kaabsat kindim ti Apo, then we maragpatan tayo, dito makunkuna nga panag-grow spiritually. Kat to no next Sunday, tawag na dito, pansinin tayo, uno evaluate tayo, itibiyag tayo. Ada nga tamit lang, nagbalbaliwan tibiyag ko. Ada nga tamit lang, tawag nan. Blessing nga tamit lang kanyag, preaching ni Pastor Romar. Nga, uray kumalan may isa. Kadagay nga characteristics of a matured man. Kat nasken nga i-practice ko itibiyag ko. Agpili ka dijay. No, not kayat mo dijay nga aramiden. Practice ko natay, kat talaga nga aramiden. Anlang ko mga, di ba, kung naitisaso ni Apo Diyos din, napaginadalan tayo, na kuna ni Brother Christian, nga hantay ko malang agbalin nga hearers, at agbalin tayo nga doers, kadagit ibang mainggan tayo. Di ba, ado dagitay, dagitay characteristics ng napaginadalan sa nga pulo. Ayan, malagip tayo pa amin, itakabsat, number 1, i-summarize ko lang dito, preaching and kabsat ay malpas tayo. Number 1 kabsat nga characteristics ng na pag ginadalan idi is suffering makes a mature man. Meaning to say kabsat, willing ka nga suffer. Willing ka nga agrigat. Because the purpose of suffering is for us to grow and for us to be matured and for us to be strengthened by our faith. Deta iti purpose iti suffering kada tayo. And allow all sufferings nga dumteng iti biyag tayo. Batantay ko mga question na ran ni Apo Diyos. Apay nga in-allow mo iti suffering ti biyag ko, ket faithful nakmet king ka, righteous nakmet nga bibiyag. Yung kaabsat, aday iti panggep ni Apo Diyos iti biyag tayo. Makadwa. Ano yun? Makadwa kaabsat? Yan. Studying scripture makes a mature man. Are you really studying your Bible kaabsat? Amen? Amen. No, dagitoy tawag nan, disciples. Disciples. So, no, tawag na dagitoy nag-under iti discipleship training. Adijay, way da nga mga adult isaso niya po Diyos ket chapter by chapter, every week. Di ba, nagatitog nga pawayway nga mga adult, iti may sa nga chapter, iti may sa nga lawas. Yan. Then, that I mean kabsat, di ba, Sunday school tayo, book by book, na mapaginadalan tayo. But, di may sa nga ramiden tayo, met, binsa-binsaan, tap nun mas maawatan tayo pa'y. Sarunuan tayo nga adalin, tap nun, DJ, suro ka dati ni Brother Christian, mas maawatan tayo pa'y. Ayan, tanapatig dito yung may isang i-practice tayo. Tap nun dito yung kit agro spiritually. And then, sincerity makes a mature man. Dito yung kinapudno, agbalin ka nga napudno, no sincere, nagserbi, kinapo Diyos, kinagserbi ti tao, kit dito yung kit maysa, no way, tap na nagbalin ka nga mature.
Number 4 kabsat. Ano yung number 4? Serving others makes a mature man. O, panagserbiti sa balikat, iso iti mang pabalingkad at yung manakim. Number 5 kabsat. Sound speech makes a mature man. O, dati nasayaan nga panakisasa o panakisarsarita. Ang etay cruel nga panakisarsarita. Ang etay tawag na dito yun. Darasudos nga makisarsarita. Tarantado nga makisarsarita. But kuna na to'y sound speech nasayaat nga panakisarsarita. And then number 6 kapsat, submission to God makes a mature man. And that iti may satay kung mga i-practice. Panagsubmitar kini Apo Diyos. And then number 7, self-sacrifice makes a mature man. Narigat dito absat, but dito iti challenge ka dito amin. Na dapat willing tayo kung mga ipagamit, ipasacrifice, itibiyag tayo. And then number 8 kabsat, steadfastness makes a mature man. Ayan. Dati panagtagder tayo nga si titibker, iti pamati, kaya Apo Diyos, it makes us to be a matured man. And then number 9, that the last thing na pagginadalan ti absat, supplication or prayer supplication makes a mature man. And then last kabsat, soul winning makes a matured man. Laglagi pende kabsat dagito yung characteristics of a matured man. It may sa kumaka dagito iti mang-cultivate kada tayo. Nagbalin nga matured nga Kristyano. Ayan, I hope and really pray kabsat nga hanting alipatan kaya na iti na adult tayo kadagito yung lessons. Ayan. Alisto tayo ilang nga malagip kasi that you get alliterated. Ayan. No, kung natin nga SSSS, papadaamin pangrugyan na, alisto tayo ito lang nga mai-memorize. Ayan. O deta lang kabsat, imbag nga bigat tayo amin as our response song, dawatek man nga tumagder tayo amin as we sing, Thy word is a lamp unto my feet. Apo Diyos mi, nga nilang ita, nagyamang kami apo dito yung mensahe, ngayon kami nanggan ita nga bigat wapo Diyos, si bless mo dagito yung agpalin nga adal, kentaron itibiyag mi. Tulungan na mi wapo Diyos nga i-practice mi, dagito nga sasam ngayon kami nanggan. Sa Apo Diyos, iti may dada in Jesus' name. Amen. Imbag nga bigat amin kabsat to, God be the glory.